Liebe Geschwister, was ist wichtiger? Queridos irmãos, o que é o mais importante? Liebe oder Gesetz? Amor ou regras, leis? Beides. Ja, ich weiß, dass beides ist wichtig, aber gibt es etwas, das wichtiger ist? Ja. Liebe oder Gesetz? Existe dos dois que é o mais importante? Ich glaube, beide sind gleich gut, gleich wichtig, weil Gott ist gleich gerecht und mit gleichzeitig. Tá bom, lass uns fragen. Wer ist dafür zu sagen, dass das Gesetz das Wichtigste ist? Agora vamos então votar. Quem é a favor de votar que a lei é o mais importante? Levante a mão. Nicht, okay. Wer, oder? Ja, naja, das ist schon Ok, já tinha a resposta aqui. Also wer ist dafür, dass die Liebe die wichtigste ist? Quem é a favor do Okay, amor? gut. Es ist interessant, liebe Geschwister, ihr seid so europäisch. É Deutsch. interessante que a maioria de vocês aqui já viraram muito alemães, muito europeus. Als ich diese Frage in Mexiko stelle oder in spanische Gemeinden stelle, Quando eu coloco essa pergunta em igrejas espanhóis, talvez do México, por exemplo, die meisten sagen, das Gesetz ist wichtiger. a maioria ainda diz que a lei é o mais importante. Wenn wir sagen, dass das Gesetz das Wichtigste ist, Quando nós dizemos que a lei é o mais importante, lass uns lesen Matthäus Kapitel 22. vamos primeiro ler Mateus capítulo 22. Vers 34. Mateus 22, verso 23. Não, 34. Vers Verso 34. 34, desculpa. Oh, das ist Deutsch, muss sein. Pastor también se está volviendo alemán, está predicando en alemán. Ja, es más mejor para la traducción. Está. Anda, un poco de tomar eso. Gracias. Bueno, so, Matthäus sagte ich 22, Vers 34. Mateus 22, verso 34. Als die Pharisäer erfuhren, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzlehrer, stellte Jesus eine Falle. Er fragte ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot des Gesetzes? Jesus antwortete: Liebe. Genau. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. So, Liebe, sagte Jesus, ist die Essenz, das Wichtigste im Gesetz. Also, Gesetz ist nicht das Wichtigste, sondern die Liebe. Então, com essa resposta, Jesus está dizendo que o mais importante aqui é o amor e não a lei também é importante, mas não é o mais importante. Aber Moment, wenn wir sagen, dass die Liebe die wichtigste ist, Mas, momento, se nós dissermos que o amor é o mais importante, lass uns Johannes Kapitel 14, Vers deixa nós 15 lesen. vermos João capítulo 14, Vers 15. verso 15. João capítulo 14, verso 15. Hier steht, Jesus sprach:
Aqui está escrito, Jesus disse, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Also, das heißt, dass, wenn ich sage, ja, die Liebe ist das Wichtigste, die Essenz, Also, isso significa que se eu disser que o amor é o mais importante, é a essência, ich muss das Gesetz halten. eu preciso guardar os mandamentos, a lei. Und da sind wir in ein großes Problem, E ali nós entramos em um grande problema. weil wie kann man voll Liebe sein und auch voll Gerechtigkeit oder also das Gesetz zu halten? Wie kann man beides richtig erleben? Como é que nós podemos ter o amor em essência e também guardar os mandamentos e ter a lei na ponta do lápis, por exemplo? Weil, versteht ihr, wir können denken, ja, Liebe ist das Wichtigste, man muss also unseren Geschwistern lieben und immer darauf passen, dass ihnen gut geht. Und das ist korrekt. Porque nós podemos dizer que sim, nós precisamos amar os nossos irmãos e fazer o melhor para eles e cuidar deles. Sim, isso é verdade. Aber wenn das Gesetz nicht gehalten wird, dann sind wir falsch. Mas se nós não guardarmos os mandamentos, nós estaremos errados. Lass uns so ein Beispiel geben. Vamos ter um exemplo. Eine unserer Jugendliche in der Gemeinde, Dos nossos jovens na igreja, ist ein Beispiel nur, é um exemplo apenas, also hat eine Freundin und sie entscheiden zusammenzuleben, ohne geheiratet zu sein. tem namorado e decidem morar juntos sem estar casados. Also unser Verständnis als Adventisten ist, dass also zusammenzuleben, man muss geheiratet sein. Nossa compreensão como adventistas é de que para morar juntos precisamos estar casados. Also da müssen wir über das Konzept der Ehe, das biblische Konzept der Ehe verstehen. Aí, para isso, nós precisamos compreender o conceito de casamento da Bíblia. Aber dann, was macht die Gemeinde? Mas o que a igreja faz? Sagen wir, ja, lass uns sie lassen, es ist, ja, sie sind jung, also, wir sollten lieben, sie lieben, ja. O que a igreja faz? Ela diria, deixa eles, vamos deixar assim, deixa eles, vamos amá-los, eles ainda são jovens. Dann sind wir Liebe, ja. Das ist, Aí nós estaríamos no sind voll amor, Liebe. cheios de amor. Aber das Gesetz ist nicht gehalten. Mas nós não guardamos os mandamentos nessa situação. Seht ihr das Problem? Vocês entendem o problema? Seht ihr das Problem, wenn wir sagen, dass die Liebe das Wichtigste ist? Entendem o problema quando nós dizemos que o amor é o mais importante? Und das ist ein Problem, das ist nur ein praktisches Problem, das kann in unserer Gemeinde passieren. Isso é só um exemplo prático do que pode acontecer na nossa igreja. Aber wenn wir über Liebe und Gerechtigkeit oder Liebe und Gesetz universell sprechen, Agora, quando nós falamos sobre amor e lei no plano universal, da haben wir ein konzeptuelles Problem. aí nós temos um problema conceitual. ¿Sí? Zum Beispiel, Por exemplo, für mich als Vater es ist kein Problem, meinen Sohn zu vergeben. para mim como pai não é um problema, uma dificuldade perdoar o meu filho. Also wenn ich sage, Rachel oder Jaretzi, bitte das nicht nehmen. Das soll hier bleiben, nicht nehmen. Wenn du das nimmst, bekommst du eine Strafe. Also, se eu digo pro meu filho, por favor, não pegue isso aqui, se você pegar isso, você vai ter uma consequência e um Aber castigo. ihr wisst, Jugendliche denken anders als Eltern. Mas como vocês sabem, adolescentes pensam diferente de Und dann adultos. kommt mein Sohn und nimmt das. E aí vem o meu filho e pega isso. Und dann komme ich und sage, was habe ich gesagt? E aí eu chego e digo, o que foi que eu falei? Also du bekommst eine Bestrafung. Você vai ganhar um castigo. Und mein Sohn sagt, nein, Papa, also ja, tut mir leid, das werde ich nicht wieder machen.
E aí meu filho me diz, não, desculpa pai, eu não vou fazer mais isso. Und ich, was mache ich? Also einfach sagen, naja, gut, so, mach das nicht wieder, bitte. Aí eu como pai talvez chego e digo assim, ok, tá, não faz isso de novo. Dann bin ich voll Liebe, weil ich meinen Sohn liebe und einfach ihn nicht bestrafen will. Nein, das passt nicht. Ich liebe ihn. Nesse momento eu estou sendo apenas o amor, porque eu amo ele, eu não quero castigá-lo. Aber das Gesetz wurde nicht gehalten. Mas a lei não foi cumprida. Versteht ihr? Consegue entender? Aber wenn ich sage, nein, Sohn, wir haben darüber gesprochen, du hast zugestimmt, also jetzt bekommst du eine Bestrafung. Also agora se eu chego pro meu filho e digo não, a gente conversou sobre isso, você concordou, então agora você precisa arcar com as consequências. Und dann kommt eine Bestrafung. E aí vem o castigo. Und bin ich ein Vater voll Gerechtigkeit. E eu estou sendo um pai cheio de justiça. Also das Gesetz wurde gehalten. A lei foi cumprida. Aber man kann kaum sagen, dass ich Liebe war. Mas a gente fica difícil de dizer que eu estava cheio de amor, que eu agi com amor. Versteht ihr das Problem? Also ist nicht so einfach. Não é tão fácil. Ich meine, Consegue entender? für mich als Vater ist einfach. Also ich vergesse das und das ist schon vielmal passiert, ja schon. Assim, como pai é até mais fácil, porque às vezes a gente acaba esquecendo as coisas, já aconteceu, já esqueci muitas vezes. Aber wenn wir das in dem Erlösungsplan überlegen, Agora, se nós olharmos isso em todo o contexto do plano da salvação, wenn ich sündige und der Satan kommt und sagt, Gott, du hast gesagt, wer das Gesetz nicht halten muss sterben. agora se eu peco e Satanás chega então para Deus e diz, tu tinhas falado que quem pecar tem que cumprir, tem que suas consequências. Wenn Gott sagt, naja, ich liebe so Abraham, also ich kann das vergessen, ich kann das vergeben. Se Deus respondesse, eu amo tanto esse meu filho, eu vou esquecer isso. Der Satan sagt, und du sagst, dass du Gerechtigkeit bist. E aí Satanás vai dizer, você diz que é justiça. Wo ist ein Gesetz? Onde está a sua lei? Warum braucht man ein Gesetz? Por que a gente precisa de uma lei? Versteht ihr? Consegue entender? Und wenn Gott sagt, ja, Abraham hat das Gesetz nicht gehalten, er muss sterben. E se Deus dizer assim, não, Abraão não cumpriu a lei, ele precisa morrer. Dann der Satan sagt, und du sagst, dass du Liebe bist? Aí Satanás chega para Deus e disse, você diz que é amor. Seht ihr das Problem? Conseguem entender o problema? Deshalb die Schönheit der Erlösungsplan ist, Por isso, o bonito no plano da salvação, dass Gott hat das geschafft, voll Liebe und voll Gerechtigkeit zu sein. que Deus conseguiu colocar as duas coisas juntas, está cheio de amor e cheio de justiça. Indem seinen eigenen Sohn Jesus Christus zu uns geschickt hat. E isso ele fez através de mandar o seu próprio filho, Jesus, para vir para cá. Sodass für uns stirbt. Para que ele morresse por nós. Und so müssen wir nicht sterben, weil Jesus schon für uns gestorben ist. E assim nós não precisamos morrer, porque Jesus já morreu por nós. Amen. Amém. Und so, das Gesetz ist erfüllt. E dessa maneira a lei está cumprida. Jemand ist gestorben. Alguém morreu. Aber auch die Liebe ist geäußert, gezeigt. Mas ao mesmo tempo o amor está sendo mostrado, está sendo visto. Also es ist nicht einfach, praktisch Liebe und Gesetz zu halten. Não é fácil colocar em prática o equilíbrio entre o amor e a lei. Und wenn ich ein bisschen zu viel sprechen darf, E se eu posso falar um pouquinho bastante, ich denke, da gibt es Unterschiede in der Kulturen, wie man das versteht. a gente também tem diferenças na cultura, na maneira como a gente compreende isso. Weil ich habe den Eindruck, dass in der deutschen Kultur, wenn Gerechtigkeit gesucht wird, wird das als
Lieblosigkeit erlebt oder verstanden. Muitas vezes na cultura alemã eu percebo que quando a gente fala de justiça, muitas vezes é olhado de uma maneira como sem amor, que o amor não consegue fazer parte desse processo. Aber es ist wahr auch, dass manchmal in unsere Kulturen, südamerikanische Kultur, Mexiko, Mas também é verdade que muitas vezes nas nossas culturas de onde nós viemos, América do Sul, México, halten wir uns so fest an dem Gesetz, an den Regeln, nós nos seguramos tão firmes nas leis dass wir nicht auf die Person aufpassen. que nós não cuidamos da pessoa. Also es ist eine große Herausforderung. E é um grande desafio. Aber stimmt, ihr habt recht. Mas vocês têm razão. Ich habe den Eindruck, ich bin der Überzeugung, dass die Liebe wichtiger als das Gesetz ist. Eu tenho a firme convicção de que o amor é mais importante do que a lei. Aber immer, wenn wir das in diesem universellen Raum sprechen, Mas sempre quando nós falarmos no plano universal. was meine ich? O que eu quero dizer com isso? Ich denke, das Gesetz, das wir als Gesetz kennen, Eu entendo de que a lei que nós conhecemos por lei nicht genau das Gesetz Gottes ist. muitas vezes não é exatamente a lei de Deus. Oder noch klarer gesprochen, Ou de uma forma mais clara, die 10 Gebote entsprechen nicht das Gesetz Gottes. de que os 10 mandamentos não especificam totalmente a lei de Deus. Was meine ich? O que eu estou querendo dizer com isso? Ich gebe auch ein Beispiel. Eu vou dar um exemplo. Oder noch bevor ich den Beispiel gebe. Wir leben in einem Raum, in einer Realität, in einer menschlichen Realität, Antes de eu falar do exemplo, temos em mente que nós vivemos em uma realidade und in dieser Realität gelten die 10 Gebote. e nessa realidade valem os 10 mandamentos. Aber das ist entspricht nicht voll das Gesetz Gottes. Mas isso não revela totalmente os 10 mandamentos, a lei de Deus. Wie lautet das 7. Gebot? Como é o 7º mandamento? Keine Ehebruch. Keine Ehebruch. Não adulterar. Gilt das für die Engel? Isso vale para os anjos também? Não adulterarás? Não sei. Weil das, Ehebruch heißt, dass ich geheiratet bin und ich gehe zu einer anderen Frau, die nicht meine Frau ist. Porque o adultério significa que eu estou casado, mas eu vou para uma outra mulher que não é minha esposa. Wie ist mit den Engeln? Como seria isso com os anjos? Die Engel heiraten? Os anjos casam? Nein, stimmt, nein. Não. Jesus hat gesagt, dass im Himmel werden wir wie Engel, die nicht heiraten. Also Jesus disse que no céu nós seremos como os anjos que não casam. Versteht ihr? Also dieses 7. Gebot ist gültig für uns, also dieses Gesetz ist gültig für uns, aber es ist zu kurz, um die universelle Realität zu erreichen. Also, vocês conseguem entender? Esse 7º mandamento, ele serve para nós, para nossa realidade, mas ele é muito pequeno, muito curto para todo o universo. Oder wie lautet das 5. Gebot? Ou como é o 5º mandamento? Ehre deinen Vater und Mutter. Ehre dein Vater und Mutter. Also, honre teu pai e tua mãe. Gilt das für die Engel auch? Vale isso para os anjos também? Sie haben keinen Mutter. Haben die Engel einen Vater? Haben die Engel einen Vater? Os anjos têm um pai? Ja, könnten wir sagen, ja, nicht im Sinne des Menschen, aber haben die Engel eine Mutter?
Assim, a gente poderia dizer que seria Deus, mas tem os anjos uma esposa, uma mãe? Não, Não. nicht. Pregúntele a un católico. Versteht ihr? Also dann dieses Gebot ist vollkommen verständlich in unserem Raum. Also, esse mandamento ele é totalmente compreensível dentro da nossa realidade. Also das Gesetz Gottes gilt für uns als Menschen. Essa lei de Deus, ela vale para nós aqui Aber como ist seres zu humanos. kurz, Mas ele não é grande o suficiente die absolute Realität zu erreichen. para poder compreender todo o universo. Silja, wolltest du etwas fragen? Wurden denn die 10 Gebote für die Engel gemacht? Wurden? 10 Gebote auch für die Engel gemacht? Das ist meine Frage. A Sília já falou agora a minha pergunta. Os 10 mandamentos foram feitos para os anjos? 10. Gebot. 10º mandamento. Was sagt das 10. Gebot? O que diz o 10º mandamento? La casa, esposa, servo. Haben die Engel Häuser? Haben die Engel Frauen? Haben die Engel Sklaven auf jeden Fall. Sklaven? Haben die Engel... Mas é que o princípio. Das ist eine andere Sache, wenn wir über Prinzipien sprechen. Se nós olharmos para o 10º mandamento, os anjos também não têm carro, não têm casa, não têm esposa. Liebe Geschwister, die 10 Gebote sind zu kurz, um das Ideal des Gottesgesetzes zu entsprechen. Os 10 mandamentos são muito pequenos para poder compreender todo o ideal que Deus tem para todo o universo. Aber sind die Grundlage für uns Menschen des Gottesgesetzes. Mas, para nós seres humanos, eles são a base da lei de Deus. Wir haben gelesen, das gibt es das 2 größte Gebote. Wir haben das gelesen. Nós lemos de que há 2 grandes mandamentos. Wir können das so verstehen. Nós podemos entender isso dessa maneira. Das Gesetz Gottes, also das absolute Gesetz Gottes, ist Liebe. A lei absoluta de Deus é o amor. Okay? Das absolute Gesetz Gottes ist Liebe. A lei absoluta de Deus é o amor. Das Problem ist, dass wir verstehen das nicht. Also was ist Liebe? O problema é que nós não entendemos isso. O que é o amor? Versteht ihr? Also was ein brasilianischer Mann als Liebe versteht für seine Frau, kann ein mexikanischer nicht so verstehen. Por exemplo, o que um homem brasileiro entende por amor pela sua esposa, um mexicano talvez não vai compreender. Oder ein Deutscher. Ou um alemão não vai Also compreender. Liebe ist etwas so Subjektives. Deshalb hat Gott uns eine Übersetzung dieses Gesetzes uns gegeben. Por isso é muito diferente a compreensão de cada um. E então Deus criou, por exemplo, de certa forma, uma tradução para Está compreendendo? essa lei. Versteht ihr? Also, das Gesetz Liebe sollte verständlich für uns sein. Also, a lei amor era para ser compreensível para nós. Und Schwester White schreibt darüber, E a irmã White fala sobre isso, dass nach dem Sündenfall que depois do pecado, Gott hat zusätzliche Gebote den Menschen gegeben, que Deus acrescentou alguns mandamentos para os seres humanos, sodass die neue Zustand der Menschheit überleben könnte. para que a nova maneira de vida em que o ser humano se encontrava pudesse se manter em vida, pudesse sobreviver. Also, die 10 Gebote sind nicht genug. Also, os 10 mandamentos não são suficientes. Die 10 Gebote, Entschuldigung, dass ich so spreche, sind nicht perfekt. Os 10 mandamentos, desculpe se eu falo dessa maneira, mas eles não são totalmente perfeitos. Aber das absolute Gesetz Gottes, Liebe, ist perfekt. Mas a lei absoluta de Deus, o amor, é perfeito.
Ist das klar, was ich sagen wollte? Ja. Fica claro o que eu quero dizer? Ich spreche nicht gegen die 10 Gebote. Eu não falo contra os 10 mandamentos. Aber wenn wir das Gesetz, die Liebe nicht, wenn wir die Liebe Gottes erleben oder halten wollen, Agora, se nós quisermos viver ou manter, seguir o amor de Deus, müssen wir durch die 10 Gebote gehen precisamos passar pelos 10 mandamentos. und jenseits die 10 Gebote gehen. E para o outro lado dos 10 mandamentos, digamos assim. Weil die 10 Gebote sind nicht genug. Porque só eles não são o suficiente. Erinnert euch, was Jesus in Matthäus 5 sagte. Lass uns das lesen. Lembrem o que Jesus disse em Mateus 5. Matthäus 5, Mateus 5, Vers 21. verso 21. Ach, da muss hier sein. Mateus 5, verso 21. Ihr wisst, dass unsere Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch. Ja, bitte schön. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo. Versteht ihr? Also, es wurde das Gebot gegeben, Also, vocês conseguem entender? Havia sido dado o mandamento: nicht töten. não matarás. Aber ich sage euch. E aí vem a frase de Jesus: mas eu digo. Also, das Gesetz war zu kurz, A lei era muito curta, muito pequena, die Liebe Gottes auszudrücken. para poder explicar todo o amor de Deus. Das Gesetz ist begrenzt, das Gesetz ist nicht genug. A lei, ela tem uma limitação, ela não é o suficiente. Jesus sagte, es geht nicht jemanden zu verletzen, zu töten. Jesus disse que isso não é, o princípio não é machucar alguém, não é esse. Es geht auch unsere Worte. Isso vai também, atinge também as nossas palavras. Vers 27. Verso 27. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo. Das 7. Gebot sagt, also nicht die Ehe brechen. O 7º mandamento diz: não adulterarás. Aber Jesus sagte, nein, es geht jenseits dieses Gebots. Mas Jesus diz: não é só isso, isso vai além. Es geht nicht nur einen physischen Kontakt. Isso não vai apenas, não vale só para o contato físico. Es geht die Gedanken. Isso atinge também os pensamentos. Versteht ihr? Consegue Das compreender? Gesetz ist begrenzt. A lei, ele tinha Die a 10 sua Gebote limitação. können nicht die Vollkommenheit die Liebe Gottes äußern. Können nicht. Os 10 mandamentos ali, eles não podem mostrar toda a abrangência do amor de Deus. Matthäus 19. Mateus 19. Da haben wir die Geschichte des reiche Jüngling. Ali nós temos a história do jovem rico. Und der Wunsch dieser jungen Mann war ein guter Wunsch. O desejo desse jovem rico era um bom desejo. Er wollte gerettet werden. Ele queria ser salvo. Und er kommt zu Jesus mit einer Frage. Was muss ich machen, um gerettet zu werden? E ele chega para Jesus com a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Und die Antwort Jesus ist interessant. Sagt, du sollst das Gesetz, also nicht das Gesetz, die Gebote halten. E a resposta de Deus, de Jesus, é interessante. Você deve guardar os mandamentos. Aber ihr wisst, Jesus hat ein Ziel, wo er diesen Jungen bringen will. Mas, como vocês sabem, Jesus tinha um plano, um objetivo através dessas perguntas. Und dann der junge Mann sagt, aber das habe ich, alles habe ich gehalten. E aí o rapaz diz: mas tudo isso eu já fiz. Also já die 10 faço. Gebote kenne ich.
Os 10 mandamentos eu conheço. und habe ich das danach gemacht. E eu vivo conforme eles. Dann Vers 21. E aí o verso 21, capítulo 19. Jesus sagte zu ihm, wenn du in der Liebe zu deinen Mitmenschen vollkommen und ungeteilt sein willst, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, also das heißt, wenn ich vollkommen sein will, isso significa que se eu quiser ser perfeito, die 10 Gebote sind nicht genug. os 10 mandamentos não são suficientes. Versteht ihr? Conseguem compreender? Dieser junge Mann hatte die 10 Gebote gehalten Esse jovem rico, ele guardava os 10 mandamentos. und trotzdem war nicht vollkommen. E mesmo assim, não era perfeito. Und er wusste das. E ele sabia disso. Gab es eine Leere in seinem Herzen. Ele tinha esse ensinamento no seu coração. Deshalb ging er zu Jesus, um zu fragen, was kann ich noch machen? Por isso ele foi até Jesus e perguntou: o que mais eu posso Alle die fazer? Gebote, die ich kenne, habe ich schon gehalten, aber trotzdem bin ich leer, habe ich diese Sicherheit der Lösung nicht. Tudo isso que eu já sabia, todas as leis eu cumpro, mas mesmo assim ele sentia um vazio no coração. Und Jesus sagt, die 10 Gebote, das Gesetz, ist nicht genug. E Jesus diz: os 10 mandamentos não são o Es geht suficiente. um die Liebe, Isso estou falando do amor. weil du deine Liebe an das Materiellen hast und nicht an den Menschen. Porque o seu amor está no mundo material e não nas pessoas. Liebe Geschwister, Queridos irmãos, diese Liebe, dieses Gottesgesetz können wir nicht erreichen, nicht für uns selbst. esse amor, esse mandamento do amor de Deus, por nós mesmos não conseguimos alcançar. Ich sage euch, ich denke, mit viel Kraft, mit viel Konzentration können wir selbst die 10 Gebote halten. Denke ich also, so wie dieser junge Mann. Eu acredito que nós, com muito esforço, Viel Disziplin, viel, ja. muita disciplina, conseguimos manter esses 10 mandamentos, assim como aquele jovem. Aber wir werden nie das Gesetz Gottes halten können. Mas nós nunca poderemos cumprir a plenitude dos mandamentos. Weil es ist jenseits unserer Natur. Porque isso está dentro da nossa natureza. Und ich denke, jeder von uns kennt das. E eu acho que cada um de nós conhece isso. Wenn wir versuchen zu vergeben Quando nós tentamos perdoar oder um Vergebung zu beten, ou pedir perdão, gibt es eine übernatürliche Stärke, die macht das. Nein, tem de certa forma uma força sobrenatural que fica nos puxando dizendo não. ich kann den Sabbat halten. Eu posso guardar o sábado. Ich werde niemanden töten. Ich werde nie lügen. Eu não vou matar ninguém, eu não vou mentir. Aber zu vergeben oder zu demütig zu werden, das geht gegen meine Natur. Agora, perdoar ou me humilhar, isso vai contra a minha natureza. Deshalb, liebe Geschwister, Por isso, queridos irmãos, ja, die Liebe ist wichtiger. lembre sim, o amor é importante. Aber nicht Liebe so, wie wir das uns vorstellen wollen. Mas não o amor assim como nós queremos imaginar. Diese Liebe von Telenovela oder die Liebe der Hollywood-Filme. O amor como ele é mostrado nas novelas ou em Hollywood. Ist diese Liebe, die nur durch Gott, mit Gott, in Gott möglich ist. Esse é um amor que apenas através de Deus, com Deus e em Deus se torna possível. Wollt ihr diese Liebe haben? Vocês querem esse amor? Ich will. Eu quero. Ich brauche diese Liebe. Eu preciso desse amor. Manchmal man hat keine Kraft mehr, um unsere Mitmenschen zu lieben. Às vezes a gente não tem mais força para amar as pessoas Es com quem ist convivemos. schon schwierig genug, unsere Freunde zu lieben. Já é difícil o suficiente amar os nossos amigos. Wie können wir unsere Feinde lieben? Como ainda poderei amar os meus inimigos? Geht jenseits unserer Kräfte.
passa além das nossas forças. Nur der liebe Gott kann uns helfen. Somente Deus pode nos ajudar. Gott segne uns, liebe Geschwister, Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. dass unseren Herzen bekehrt Que Ele transforme nosso coração. und dass wir auch anderen oder nicht nur die 10 Gebote halten. Das müssen wir, ja. Aber nicht nur die 10 Gebote Que halten, nós passemos além de apenas cumprir os 10 mandamentos. sondern dass wir auch das Gesetz Gottes, die Liebe, erleben können. Mas que nós também possamos vivenciar o amor de Deus, essa lei de Deus que se chama o amor. Amen. Amém.